balmo anga bi araba dunya akibaro kunta laselu temene kofe chikorbani musokorbau obelejile mba kalama kafo jumna be geleala noi anfasu malibai ko sabuke anga laseli temene antunya jirawla kafo malite jumna ni bisika dila suro ni kwaji jire dunibau uchaman be buli kwaji de sanfe nangu ko korole ko dante kwajila usurla min fe adola mali masake noye masabukari o masabukari mande aforanye chugumi aye kulumba de ta ko abita kwaji danyi okumi atara masigi dukuta jaye kola sigi ale koni masigi aturanga tarukula ko kwaji ko dandala kasoro chokorobani musokorobau halina ya soroko au make duguta kwajibau tige fenye au la mugode kacha minu nu taramaga oni taramaga ibe kwaji do tige abe fuma ko mer rouge obe misra jamana ani magande che o kwaji do wera mambungui ga kaboya katala american ve kabo frafina gunka katala american ve o kwaji fanga kabo kumi dugolo baralamado ni mununa ni ba fe kasigi iboyoro la kwajiba do fana betike jin kwaju kacha ko sebe Atlantic Bay Pacific Bay doyere bay abifuma ko Ocean Indien jin kwajiba kacha do yira ko hala kwaju timiyate kele unyeti kele alani jifanga kabodu ko kan chogomi mande mbugare kuni aletara mina karamo mamudi keita nyininga yala asigina wa kachi de zengina ngongo ni fe mali kono nante bila amba fuku dante kwajila okwaji ndebe jin duni ba girimamba uduni ni mali ba fe ka fenta sisan ka bo shin be mali ni koronche ibetime koronfela ere la ambe koronfe magan jamana de sabu ambe alkabani tlebiche udela na umbi seli ambanye shin koroma ongani jetemine ke tuma dola mangau ulute alkabate uluni koronche ibasoro tuma dola shinwan olubwe ukunda tlebide kanka sali ba fe ka femi fodron chokorobani musokorobau ode ka fo anfaso mali funan hajibe fon fenasa on de beta ke otali fenyi wali jamana ukan ka kwajibo tige ko doningana miyayi ka fo hali fen chaman daka gele anfe antenguni te kwajidala jamana munbe na fo Mauritanie Senegal Maroc lagine ni ulu koni sabu ambe ulu ta fanfe ulu be ni kwajite ani korwari odila ni anko kambi fenyini ambe ulu ka amanga jamana bulika ba amesoro ka dulu ka jamana kono ka soro ka se kwajidala mali be fenja menyini abebe bo kwajibo kofe kumi mali garjelente u kwajila nu jamana munumbe nu be dala be uye ani kwajite nyona fando fe inafo kodvari ni Senegali olukoni ukwa kwajidau tige auna ukulu abefoma ko sidao ga au yere anga jumuna kundige kapmame aka dongbaru tamani nunu aye femi vo ajira ka fo mali kente ki bulu boshi mashila mali bulu bombe benofe ga mali kale nyine femi oye ka fo moto kan ni yoro jisigi anga jamana amandi mashi yeje du wolo kan katame au yere kan fasote numada tifire o fasote labla jamana diunka lenyini femi asimi yo nyefo tumamina jamakulu bora kafo asimi no yanga jamana kuntigi ko asimi iti yere ka barala jamana diunka chikando otuma anko nimbi nofe ma dama iko tai faso koy iko tai faso kuma bokoy asimu ay mi fo jamana diunyi o dantigeli kanunu olufleni Dombe fulibla malien bela ka fulibla malien munube mali koron fe ak lebi fe awrudu enfant fe ab enfant fe mali jamana ko mali jamana ko kan uga wuliga jona uga bolina wilibla jamana dum be bora nbaira foko malion musuna komu mabeke numo son komu funamo oteke gouvernement ko ni be jamana dum to kodla ala yake amini place la bi mais amen mo godo to kola me brage mo godo to kola mo gal la yini o re sabati do o la yini to
akara togo a bɛ se ka degun se dɔw fana ma parce que bɛɛ b'i ka laɲini de sabatira o laɲini o kɔni kuma o kɛlɛ kɔni an b'o kɛ maliyɛnw tɔgɔ la parce que an bɛ yan maliyɛnw de kama donc o kɛlɛ o laɲini kɔnɔna ni gɛlɛya min nana an bɛ sigikafɔ k'a la sigikafɔ o ye maliyɛnw danbe ye donc fo ka kɛ an ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ mais o sigikafɔ a tɛ kɛ maliyɛnw ka ɲɛkumu kan a bɛ kɛ mun to maliyɛnw ka laɲini o bɛ sabati cogo min na n'i y'a ye an bɛ nin gɛlɛya na hali bi yɛlɛma minnu fɛ ka tɛmɛ gɛlɛyaw dɔ tun bɛ o gɛlɛyaw ma kɛlɛ o gɛlɛyaw ma wuli ka bɔ yen donc tant que olu maliyɛnw yɛrɛ ma o gɛlɛyaw kɛlɛ ka bɔ yen an ka jamana sigi taabolo ɲuman kan mun b'a to jamanadenw gɛlɛya bɛ gɛlɛya la u t'u sɔrɔ bilen mun b'a to tiɲɛni bɛ tiɲɛna u tɛna jamana kɔnɔ bilen mun b'a to hali an ka armée dimi tɛ don an na ka se yɔrɔ dɔ la ko o bɛ an sɔrɔ bi bi in na o y'a kali bi an bɔgɔ fikara yɔrɔ caman na donc n'an tɛ fɛ ko dɔw k'an sɔrɔ f'an k'an jija an mago bɛ armée mun na armée mun bɛ se ka jamanadenw lakana ka jamanadenw hakili sigi ka jamanadenw lakana o an ko armée sɔrɔ ka an ka baara yɔrɔ fana ka taabolo dɔ bila an ka baara la taabolo min b'a to tiɲɛni tɛ se ka na taabolo b'a to maliyɛnw yɛrɛ u sago bɛ kɛ ko bɛɛ laɲini bɛɛ bɛ laban fo ka président kura sigi mais an kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ de kan ka sɔn k'a fɔ n'i bɛ yɛlɛmali kɔ ani sɔnko dɔ bɛ taa ani banko dɔ bɛ taa i bɛ sɔn ko dɔ ma i bɛ ban ko dɔ ma mun b'a to fanga kura mana na a jɛra a ma jɛ i bɛ jamanadenw sago kɛ mun b'a to laɲiniw bɛɛ bɛ sabati cogo min na o tɛ se ka taa maliyɛnw yɛrɛ kɔ n dalen b'a la mali a bɛ jɔ n dalen b'a la mali a bɛ ja n dalen b'o la a kɔni tɛ taa waleya dɔ kɔ ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw ladirimaw ka jamana ka kɛlɛ kɛ jamana ka laɲini kɛ parce que n'i bɛ nin jɔyɔrɔ sugu ninnu na a ka bon e yɛrɛ bakun ma a ka bon i ka denbaya ka sɔrɔ ma jamana ka sɔrɔ don jamana ka nafasiraw don donc i bɛ jamana ka baara de kɛ o de b'a to bɛɛ ni so bɛ ja. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Asimu Goyita ye n hakili la k'a fɔ a ye fɛn minnu fɔ o ye k'a fɔ malidenw ala ta kɔfɛ an ka jamana in lafiya bɛ anw yɛrɛw de bolo kuma diɲɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu sera anw fɛ kɔsa in na yan n'o ye farafinna ka kelenya a n'a ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye commission de l'union africaine ye ni CEDEAO ye malidenw fɛla ye fɛn min ye tuma dɔ la u yɛrɛw y'o dɔn dantigɛli min kɛra farafinna ka fara ɲɔgɔn kan kelenya tɔnba fɛ n'o ye union africaine ye olu tun bɛ an fɛ kunungo don kelen na mali ani marifatigiw ka Ibrahim Boubacar Keïta to fanga na u ye bolonɔbila kɛ cɛfɔ ani kanbɛn na n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ye n'a kuma ɲɔgɔnyaw jujɔn na kabili Algérie o fana tun bɛ anw fɛ yan o ye Algérie ka ciden ye ale fana bisimilara Asimu Goyita fɛ nka an ka jamana cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw dugubaw ani dugumisɛnw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne hakili la k'a fɔ a ye Asimu ka kuma mɛn sisan nka u ɲininkalen n'o ye Algérienw ka ciden min nana n'o ye Delmi Budi wala Bude Jama ale y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ dakun min na bi a kɛra i n'a fɔ bɛn bɛna kɛ fɛn minnu kan a nafa bɛna se Mali ma nka Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ farafinna yɛrɛ cɛncɛn fo ka kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin ko in na Delmi Bude Jama a ko ɲangi jugu minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ ni ɲangi ninnu ka girin kojugu a ko u ka gɛlɛn kojugu nka ko waati de sera sa Mali ani a jɛɲɔgɔn jamana minnu n'o ye ɲangi jugu ta ka Mali sɛgɛrɛ ninnu ka bɛn ko kelen kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka sigi ka kuma ni kɔnɔjɛya ye ani hakilisigi ye fɛɛrɛ ni dabali minnu a ɲuman taw bɛ se ka sɔrɔ cogo min b'a to gɛlɛya ninnu bɛ wuli gɛlɛya ninnu bɛ ɲɛnabɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali gɛlɛya in y'a jira u la k'a fɔ min farafinna ka kelenya ani fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye ale ko tiɲɛ don olu ka laɲini ye fɛn min ye o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔ bɛna fara furancɛ fanga kan a kana tɛmɛ san 1 ani kalo 4 kan olu ye maa ci o tun ye welewelema da kɛ kabili ntɛnɛn tɛmɛnen ko Mali k'a lajɛ ka jamanakuntigi sugandi k'o sigi fanga na waati kɔnɔ waati min a bɛna bɛn mɔɔw ma a tɛna kɛ kuntalajan ye n y'a jira u la k'a fɔ CEDEAO y'a jira k'a fɔ olu fana ban tɛ k'a fɔ k'u bɛ kuma
ka kuma kɛ ni jɛɲɔgɔnw ni Mali ye cogo min fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali gɛlɛya in na. Nin lajɛ wɛrɛ fana tun bɛ sen na kunungo tarata farafinna yɛrɛ a ka faraɲɔgɔnkan tɔnba u ka ɲɛmɔgɔya kulu min sigilen don n'u k'a ma ko Commission de l'Union africaine et les autorités de la transition. Bamanankan jɛlen farafinna ye kulu dɔ sigi farafinna ka kelenya sabatili la ani anw ka dɔlatɛmɛ fanga ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. O kɛra kunungo nka o kulu in tun y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ɲɛɲɛ minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ u ye olu fɛla ye nka u ko ko olu kɔni bɛ fɛn min ɲini hali ni dɔ bɛ fara dɔlatɛmɛ ni furancɛ fanga kan kana tɛmɛ san 1 ani kalo 4 kan olu ka ɲɛmɔgɔ tun bɛ anw fɛ yan ntɛnɛn tɛmɛnen a kan ka kuma caman sigi Musa Faki Mahamat ale ni dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an tɛ Choguel Kokala Mayiga lamɛn ale min ye Asimu ka ciden ye yala a nalen olu ye mun f'a ye. Choguel Kokala Mayiga. An y'a dɔn ko ni gɛlɛya sera yɔrɔ dɔ la Africain bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ parce que Mali ye jamana min ye kabini a y'a ka indépendance ta jamana si tɛ Afrique kɔnɔ min y'a sɛbɛn a ka constitution kɔnɔ ko ale bɛ sɔn k'a ka souveraineté k'a to yen pour que Africain ka se ka fara ɲɔgɔn kan. O fana bɛ fɔ parce que an ka histoire ni tɔw ka histoire tɛ kelen ye. N bɛ to k'a fɔ n bɛ segin a kan ko maa si man k'i ɲɛ don Mali la parce que an ka histoire n'i y'a lajɛ Afrique jamana caman bɛ yen u ka racine bɛ Mali de kɔnɔ. N ye taamasiyɛn dɔ di caman ma ko hali tubabu b'an ka jamana minɛ don min na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i y'a ye k'a fɔ Choguel b'a fɔ ko jamana caman bɛ yen k'u ka racine bɛ Mali de la aw b'a kalama k'a fɔ Mali lamininen don jamana caman fɛ. O jamana ninnu an b'a fɔ min ma ko Mali n'an bɛɛ lajɛlen an bɛ wasa n'a ye n'an b'a yɛrɛ wasa n'a ye. O jamana tun ye nin jamana bɛɛ lajɛlen minɛ. Ninnu jamana ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye jamana in dɔ de ye. Laginɛ kɔni tɛ, Laginɛ tɛ, Côte d'Ivoire tɛ, Sénégal tɛ, Burkina Faso tɛ, Niger tɛ. Ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ don nin bɛɛ y'a dama jamana ye bi nka waati jan tɛmɛnen ninnu na tarikuw kɔnɔ nin jamana bɛɛ tun ye Mali dɔ ye. An bɛ se k'a fɔ nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen dili a y'a fɔ nazarakan min na a ko racine o de ye dili ye. Jiri yɛrɛ ye dili de ye. Ni dili sara jiri tɛ yen. Ninnu bɛɛ ye jamana ye bi o tiɲɛ kɛ nka a bɛɛ dili bɔra Mali de la. A ka tubabukan in kɔrɔ de y'o ye. Bisimila. Afrique colonisée u ye jamanaw dominɛ dogokun damadamaw kɔnɔ n'a cayara kalo 6 kɔnɔ. Mali la 22 septembre 1878 Sabusire Kaye ka taa le 20 mai 1916 la bataille d'Andrambokan u ye Firun faga min kɔfɛ 138 tubabu y'o de kɛ kɛlɛ la k'a sɔrɔ marifa b'u bolo marifa tɛ an bolo pour ka se ka jamana minɛ. U ye jamana minɛ fana u ye san 70 kɛ u ma hɛrɛ sɔrɔ hali tile kelen. Ni Burda bɛ ma murti arabu bɛ murti kɔrɔbɔrɔ bɛ murti dɔgɔnɔw bɛ murti fulaw bɛ murti bamananw bɛ murti bobo bɛ murti muniyankaw bɛ murti senufɛw bɛ murti marikaw bɛ murti bɛɛ bɛ murti kelen kelen. Maliyɛnw mɔgɔ si tɛ se k'an kɛ jɔn ye. U k'o faamu n'u y'o faamu a bɛ se ka ko caman nɔgɔya ma. N tilala k'a f'u ye ko an bɛ min fɛ u kan ka jamana bonya u kan ka jamana hɔrɔnya bonya. Mali crise n'i y'a bɛɛ kɛ élection ko i bɛ fili parce que a bɛ san 30 bɔ an bɛ élection de la. Hali crise in wulila pour que fanga ka yɛlɛma a bɔra élection de la. Donc élection dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ. Pour que a ka se ka ɲɛnabɔ fo an k'a lajɛ banabaw minnu bɛ Mali la Maliyɛnw y'u fo kabini fanga ma yɛlɛma. O ye jumɛn lakanabaliya 2013 élection bɛ kɛ don min na lakanabaliya tun bɛ kɔrɔn fɛ tun bɛ Kidal. Bi Mali 80% ni Mali jamana ta bi sigi ni ko terroriste o de occupé. Donc Maliyɛnw ko fo ko lakana ka sabati. Ala barika la kabini yɛlɛma kɛra armée bɛ ka résultat minnu sɔrɔ bi o ma deli ka kɛ a bɛ san 30. I y'a dɔn waati dɔ la dɔ wulila ka tulonkɛ ka Mali armée tɔgɔ tiɲɛ. Hali politicien dɔ b'a la dɔ bɛ minnu b'a fɛ ka fanga ta k'olu b'a fɛ ka kɛ président ye
u taara kɛnɛma ka taa armée dɔgɔya dɔ ko ni tir kɛ dɔrɔn sɔrɔdasiw bɛ boli dɔ ko mali sɔrɔdasiw tɛ se foyi la défilé dɔrɔn ni coup d'état u bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔw de don ne b'u dɔn journaux caman kɛnɛma u bɛ tulonkɛ mali armée n ko min ye mali armée sɔrɔ janfan de y'a sɔrɔ parce que o waati la u bɛ sɔrɔdasiw bila ka taa kɛlɛ hali samara t'u bolo u bɛ yɔrɔ di pɛtipɛti de don k'a sɔrɔ armée tɔ ninnu u ka rangers de b'u n'u ye bila ka taa u tɛ kɛlɛminɛnw d'u ma ni kɛlɛminɛn bɛ min ni marifa bɛ min bolo kisɛ t'a bolo ka armée to nin cogo la a filanan kɛlɛ in a wulila kɔfɛ de ka cun an kan de bɔnɛ in bɔra mɔgɔ minnu bɛ mankan ci bi ko ordre constitutionnel olu de y'a kɛ ka libi ci ka na ni bɔnɛ in ka cun an ka armée kan armée ma labɛn o bɛɛ la n'i y'a ye mali l'armée bɛ ka min kɛ a bɛ recrutement kɛ a bɛ formation kɛ a bɛ équipement kɛ a bɛ kɛlɛ kɛ fana hali armée bɔ maso la o de b'a kun bɛ to k'a fɔ qu'on a l'une des plus grandes armées du monde o tɛ kuma gansan ye bi kɛlɛminɛnw dira an ka soldats ma kabini yɛlɛma kɛra 18 août 2020 président de transition kun ye vice président chargé des questions de défense surtout kabini rectification de la transition kɛra le 24 mai 2021 baara min kɛra ka kɛlɛminɛnw di armée ma a ma kɛ san 30 kɔnɔ o de kama bi an bɛ ka terroriste ci an bɛ k'u ka base ci an bɛ ka u minɛ an b'o baara la u bɛ na an poignarder en col ka jamana bi parce que o plan ye mun ye ka jamana gouvernement na institution déstabiliser de ka jamana dafiri maliyɛnw y'a yira le 14 janvier 2022 maliyɛnw y'a yira diɲɛ bɛɛ la ko u ma sɔn CEDEAO ye sanction minnu ta o sanction a tɛ sariya si kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ ka sariya la a tɛ yen ONU ka sariya la a tɛ yen ka frontière datugu a tɛ sariya kɔnɔ ka banque centrale ka bɛ banque datugu o tɛ sariya kɔnɔ ONU ka convention yɛrɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko la convention sur les pays sans littoral o ye jamana min tɛ bɔ kɔgɔji kan embargo man ka k'u la u y'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ min ka d'u ye u y'o de kɛ o la min fɔra u k'a fɔ u k'a kɛ parce que jamanaw dɔw bɛ yen minnu bɛ kuma kan sini CEDEAO ma ka réunion kɛ u ka ministre b'a bɔ k'a fɔ CEDEAO bɛ na réunion kɛ dɔ in na n'u ye dɔ in ta k'u bɛ sanction ta n'u ye sanction ta an b'u appuyer k'a sɔrɔ olu tɛ Afrique jamana ye an ko k'u k'o dabila donc ne y'a yiru la mɔgɔ hakɛ min bɔra le 14 janvier 2022 a bɛ $3 ni kɔ bɔ $4 3,700,000 et quelques o ɲɔgɔn ma deli ka président si ma élu Mali la ka tɛmɛ 2 millions kan donc ni légitimité bɛ yen peuple y'a yira bi légitimité bɛ Assimi Goïta de bolo ani gouvernement de transition donc n k'u ma u kana n ka kuma gɛlɛya minnu bɛ Mali kan an b'u ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye gɛlɛya filanan ye mun ye o ye yurugu ni impunité kɛlɛ n y'a fɔ n segin a kan siɲɛ caman n tɛ mɛn o kuma kan gɛlɛya min bɛ Mali la l'armée wari détourné a ŋanamura avion t'an bolo soldats bɛ sa u b'u enterrer fosse commune la parce que avion t'u bolo k'u ka corps transporter o ye l'armée fanfɛla la n'i y'a ye dans la vie civile marché baw bɛ di comme u ye exemple kelen fila di parce que caman bɛ yen i bɛna sira sɔrɔ u y'a marché évalué 22 milliards gouvernement de transition nana négociation kɛ ni minnu ye marché in sɔrɔ an nana bɛn 12 milliards kan min farala kan mɔgɔ minnu y'a kɛ a caman bɛ olu de bɛ mankan lase a transition ka ban le 27 février wari caman bɛ o Mali la ka taa compte dɔ la kɛnɛma a bɛ segin ka na a bɛ distribuer mɔgɔ minnu ma o tɔgɔ b'an bolo olu bɛ ka mouvement ninnu financer maliyɛnw ka wuli transition ka ban joona joona parce que u t'a fɛ kɛlɛ in ka se a dan na o de kama u bɛ t'u sigi CEDEAO la k'an bɛ ka homme politique minɛ k'u don ka sɔrɔ a ma homme politique si minɛ an ye dossier minnu ta o ye dossier minnu kunbɛn ka sɔrɔ transition yɛrɛ ma na an ma dossier kura si dilan k'u ma dɔn o fana ani mɔgɔ fagali minnu y'o yamaruya di ka maliyɛnw faga olu fana kan ka minɛ ka kiri ka journaliste latunu an tɛ sɔn ma la lutte contre la corruption et l'impunité a sabanan ka réforme kɛ n'a y'a ye a bɛ san 30 bɔ ka constitution yɛlɛma première fois 2001 président kun b'a fɛ k'a kɛ mankan wulila a y'a bila 2011 président kun b'a fɛ k'a kɛ a ma sira sɔrɔ 2020 2007 président kun b'a fɛ a ma sira sɔrɔ k'a sɔrɔ maliyɛnw b'a fɛ réforme in ka kɛ donc réforme in kan ka kɛ tigitigi hali mankan in wulila don min na a wulila élection de kɔfɛ min bɛ mɔgɔw dabali ban o CEDEAO kelen 2018 mankan wulila élection kɔfɛ présidentielle kɔfɛ CEDEAO ye délégation bila ka na Mali kɔnɔ
o délégation et rapport ki kaf ko élection manga ke malla tuguni ni réforme maki fanga yi banque réforme ki ala ban fanga d'Afrique la o se daw kelen mena sigi ka fo aw gana réforme ki ay élection ke dron ni président mimbena ko président démocratiquement élu président légitime jamana tiena ka trop président légitime bolo donc ka fo ko président légitime ota atanya na bo ne a fo ko président légitime yeme ni tise ka jamana la kana ika légitimité ma dafaw aflana élection yemu élection te ya maria di président makata jamana kiyon élection be comme ni permis du chauffeur makata mobile boli ni permis dama na toraka accidenté ka bikanibola ka mugo faga ni permis dama ba minala peuple de permis tigi donc ni président élira ay lahidu minunta peuple ye mandat dama et permis dama ko na jamana kiyon peuple ba minala ya fu ku ko laji nous e mali problème beke élection koy na élection que coup d'état urbain malla donc en Afrique nyanabo ko kana ketu réforme ka ke lutte contre la corruption lutte contre l'impunité ani accord d'Alger ale fanayi akawalia mais awalia li an kanga an janto ayrela ka hakili sigi awalia ni amanga ke pour que ka mali tlatla akera bio akera sini asera kini akera kudai mali manga tlatla na sera ko sauvegarder atobe be se ka négocier entre nous mali nkuma au problème nous munyanabo na munyanabo antara élection la donc a mugo dosigi kalo woro ko fe ou bien sankelen ko fe mangam wula no fetu na andun to fe donc u ka toyi anga jamana dla mali binendo bi ube tama malika u bandoya be binye do malla amba fe ka mali ka la ka furake ka lasigi ka lajo ka laboli nu mato yangoke tuna fo resuli katla ka fuye ani sedao mangan kera ni nyote ay comme balmawge mangan kera no ambebe ala barkala ni union afrique barkala mais me fendo fuye u ka fo beka fam ante so mashika nyedo malla kanga horaya anga dambe ko pitini ante soma abese ka famu chogodi ko bi mo jamana do baka avion wuli kananga territoire la ama ya maria ni nanfe anko tsikake o kera tubabu fe kunu danau nana unana ni soldat so ko takuba kono uma ya maria dama anko tante soma ukambonya am benaminka akor min be ani wuluce anga baka ukasere ka barake o sharia ko numa barake o sharia ko an sika be wi manga wuli ka fo kan alman ka avion doge amma avion shige avion nana ka soro autorisation formalité ma rempli bien nga formalité rempli pilote pressera utara il canari utoro manganki ka fo kan alman go amma alman shige ne ambassade alman ye reveli sisa bena nya fo minkara dano fana ayafu no ba fe kana awni million de baka ante so mashika nga jamana ko surtout ku be ka fo ku be force d'attente bla amado ubena munna est-ce que utena fendo préparer nga jamana contre la donc ante so matuguni o de kan ko dana u fana ma ukasi kata mashi tese kana malila tuguni par procuration o be ke korale o bana sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o teke tuguni ni bena ambe bala di bena nga jamana ko ibena baramina fana ambado ibena be barake non fe ya fo ku ka fo sedao nyamogoy ko kana malikele ni gouvernement déstabilisé ni fanga indafiri la chugo ya dola jamana bi dafiri na dafiri kungo be se ka se oluyerema ni umma sigini mi o se ka kuluyerema donc ku fo la ka fo union africaine ko ambe disposition minabi aye sa hake min propose o ye peuple malien ye min fo andumbe to peuple de ko ni négociation be se ka ke doka bwala ukana nga négocier ke mais utara manganchi kan lasira kan baga ka fo ko fanga indafri o teke ala barkala mali e do jamana di et puis meto ka fo ma fo e membo fo parce ni ku ya fo peut-être digi dola ma woma jamana ni ko ki be transition indafri ala te sira dima ni ya juga ala bi malo ni wo defo nous tara président la transition fait anga stratégie bambolo santani duru kata samuga ayo be barabet président de transition bol abisika minfu ye okonala abafu anga stratégie de négociation abafu ni mimba fanga négocier ou ben anga négocier anni fanta fente mo shika kele anta fani afrique jamana u kakele anta fente communauté internationale kakele parce que alaba abegele ambulu jamana shitse ki kelen ka bla be contre la ambo don mais ou quand nous profitons la fana
ka lamalo ka tama ka comme anti ay jamana mi ay jamana do sous-préfecture nous ma to angoke tuna fo résoudre ka tla ka fuye ani sedao mangan kera ani nyonte ay comme balmawge mangan kera no ambebe ala barkala ni Union Afrique barkala mais me fendo fuye u ka fo beka fam ante so mashika nyedo mella kanga horaya anga dambe ko pietini ante so ma abese ka famu chogodi ko bi mo jamana do baka avion wuli kananga territoire la ama ya maria nyina fe anko tsikake o kera tubabu fe kunu danau nana unana ni soldats ko takuba kono uma ya maria dama anko kante suma u kan bonya an bena minka accord min be ani wuluce anga baka u ka sere ka barake o sharia kono numa barake o sharia kono an sika ben uye manga wuli ka fo kan alman ka avion doge amma avion shige avion nana ka soro autorisation formalité ma rempli yana nga formalité rempli pilote pressera utara il canari utoro manganki ka fo kan alman go amma alman shige ne ambassade alman ye reveli sisa bena nyefo minkera dano fana ayafu na ba fe kana aw ni million de baka ante so ma shikana nga jamana kono surtout ku be ka fo ku be force d'attente bla amado ubena munna est ce que utena fendo préparer nga jamana contrôle donc ante so ma tuguni o de kan ko danaw fana ma ukasi kata ma shi te se kana malila tuguni par procuration o beke korale o bana sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o teke tuguni ni bena ambe bala di bena nga jamana ko ibena ambalmo jamana marabulu nyemo shogel ko kala maiga ako ma tise kana nga jamana kono par procuration inafo anga jamana tigi wore bala minde awnyi ni femi mbilla tigi anga jamana kono ni bamananga yin laje ajele yimni ode Franci kembe kangwa jamana ke abaka gwanfuru de ya bamananga njele ndo chikorobani musokorobaw Franci beya ko folo ko oluni aw kuni aw ye bengando ke olu nakun anu nakan Mali dugolo kan Mali yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o bɛnkan min bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an da bɛna so ma sisan n'a tun kɛra kɔrɔlen jamanakuntigi kɔrɔ minnu dɛmɛna n'a tun y'a sɔrɔ olu kɔni ye a kɛ o tuma bi Mali ti sɔn Mali tɛna sɔn Mali ko k'a tɛ o bɛnkan in na lakana siratigɛ la n'a kɔni ye Faransi diya dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'o kan ka na Mali kɔnɔ i komi ale bɛ Mali dugukolo kan Mali y'ale ta ye ale de bi wele bila mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni hali Mali fɛla ma ɲininka Mali ka hakilina ma ɲininka a filanan ye fɛn min ye hali sɔrɔlasi minnu n'u kan ka na Mali dugukolo kan Faransi de taara Nations Unies na ka taa fɔ Nations Unies ye k'u ka kɛlɛcɛw bila ka na Mali dugukolo kan Nations Unies ko k'a b'o kɛ u ye Mali wele Mali ko yala maa bɛ se ka n'an ka dugukolo kan cogo di hali n'i bɛna an kana yanni i bɛna an dɛmɛ k'an lakana e bɛ se ka na cogo di ka sɔrɔ a ma kɛ n'an ka diɲɛ ye Mali bann'o na Nations Unies la o Mali y'o kuma fɔ ni ninnu nana n'u ka sɔrɔlasiw ye kojugu kunyanfan ye Faransi de ye Faransi de bɛ mun wele u y'u ka minɛnw cɛ tuma min na u b'a fɛ k'u ka sɔrɔlasiw n'o ye Barikani ye k'o falen ni takuba ye nin bɛɛ ye kɛlɛcɛ tɔgɔw de ye Barikani o ye Faransi kelen ka kɛlɛcɛw ye Faransi fosi ka bɔ anw kɔrɔ ka taa Mali ni Burkina ani Niger dancɛ la u bɛ fo Menaka ayi a bɛ fo Ansongo fanfɛ sisan a fosilen kɔfɛ a b'a fɛ ka l'Europe jamana dɔw wele olu kana nka n'i b'o kɛ o e ni Mali de bɛ sigi ka kuma fɔlɔ wa ka bɛnko dɔ kan ni min tɛ Mali fɛla i b'o bila wa e b'a k'i ta ye de i n'a fɔ Mali dugukolo ye e faso dɔ ye Modibo Keita a ye Faransi gɛn don min ka bɔ Mali dugukolo kan yala maa ka du kɔnɔ bɛ se ka k'i ta ye cogo di k'e ta y'i ka du ye dutigi yɛrɛ bɛna ka sariya boli e ka du kɔnɔ n'o kɛra i fa kɔni o bɛ bɛn n'o kɛra i fa ye i fa ta y'i ka du ye o bɛ bɛn n'o kɛra i ba ye i ba ta y'i ka du ye o bɛ bɛn hali o yɛrɛ o ye hakilimako de ye dɛ i den ye maa ye cogo o cogo i b'a bilasira n'i y'a ye a bɛna sira bila min tɛ ala ko ye i b'a karaba nka Faransi lajɛ Faransi kelen don ka Mali k'a ta de ye o kuma de ti bɛn Faransi fɛ maa minnu bɛ Mali dugukolo kan Modibo Keita ko k'ale ye nazara gɛn ko nka jamanaden juguw bɛna Mali di nazaraw ma Modibo Keita y'a kuma fɔ bisimila an ka tɛmɛ ni Choguel ka kuma tɔ ye baara min na fana an ba don i bɛna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ k'u k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye ko kana Mali kɛlɛ n'u ye gouvernement in déstabiliser ni fanga in dafirila cogoya dɔ la jamana bɛ dafiri n'a dafiri kungo bɛ se ka se olu yɛrɛ ma u ma sigi ni min ye o bɛ se ka k'olu yɛrɛ ma donc k'u fo la k'a fɔ Union africaine ko an bɛ disposition min na bi an ye san hakɛ min propose o ye peuple malien ye min fɔ an dun bɛ to peuple de kɔ ni négociation bɛ se ka kɛ dɔ ka bɔ a la u kana an ka négocier kɛ mais u taara mankan ci
k'an lasira k'an bagabaga k'a fɔ ko fanga in dafiri o tɛ kɛ ala barika la. Mali ye duwawu jamana de ye. Et puis n bɛ to k'a fɔ n m'a fɔ ye mais n b'o fɔ parce que ni n kun y'a fɔ peut-être a bɛ digi dɔw la. Maa o maa jamana o jamana n'i ko k'i bɛ transition in dafiri ala tɛ sira d'i ma. N'i y'a juguya ala b'i malo. U y'o de fɔ n'u taara président la transition fɛ an ka stratégie b'an bolo 115 ka taa 120 a y'o bɛɛ baara bɛ président la transition bolo. A bɛ se ka min f'u ye o kɔnɔna la a b'a f'u ye. An ka stratégie de négociation a b'a f'u ye. Ni min b'a fɛ ka négocier u bɛ na an ka négocier. An t'a fɛ tɛ mɔgɔ si ka kɛlɛ. An t'a fɛ ni Afrique jamanaw ka kɛlɛ. An t'a fɛ tɛ communauté internationale ka kɛlɛ. Parce que a laban a bɛ gɛlɛya an bolo. Jamana si tɛ se k'i kelen ka bila bɛɛ contre la. An b'o dɔn. Mais u ka n'u profiter o la fana k'an lamalo ka taama taama kan comme an ye jamana min a ye jamana dɔ sous-préfecture o tɛ se ka kɛ. Ala barika la n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo. Maliyɛnw minnu bɔra le 14 janvier 2022 Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Africains minnu bɔra n b'a fɛ k'u fo parce que olu de y'a kɛ sababu ye u bɔli in de y'a kɛ sababu ye sisan bɛɛ bɛna négocier n'o tɛ minnu ye sanction ta u y'a fɔ ka mɔgɔw dɔw bɛ kɛnɛma dɔw bɛ Mali kɔnɔ ko fanga in bɛna dafiriya ni semaine kelen kɔnɔ Maliyɛnw bɔli de y'a kɛ sisan u bɛ Mali bɔli n b'u fɔ o la n b'u waliɲumandɔn ka mobiliser len ka to yen déterminer len ka to yen fo Mali ka sago sɔrɔ hakɛto b'a la sali ala Mahamadu. An balimaw dɔgɔkun tɛmɛnen bonɲɛmasegin ani wuli ka dɔ ka magwɛ ni dɛmɛ ta k'an ka dolatɛmɛ fanga mɔgɔw sɛgɛrɛ a kɛra Mali kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a dɔn k'a fɔ min y'an faso Mali ye a bɛ farafinna tɔn min na n'o ye CEDEAO mɔgɔw ye u ye ɲangi juguw ta ka Mali sɛgɛrɛ. Mali ye jamana ye jamana min a tɛnkunnen tɛ kɔgɔji la bɔda tɛ Mali bolo. Mali lamininen don ni jamanaw de fɛ. Mali saheli a n'a kɛɲɛka o ye Algérie ye. Mali kɔrɔn o ye Niger ye. Mali worodugu kɔrɔn seleke o ye Burkina Faso ye. O Burkina Faso min n'an ye laseli fɔ aw ye k'a fɔ min ɲɔgɔnna kɛra an faso Mali la e ko a ɲɔgɔnna ma Burkina yɛrɛ sɔrɔ wa. Mali worodugu o ye Côte d'Ivoire ye. Mali tilebe o ye Sénégal ye. Mali kɛɲɛka tilebi bolo o ye Mauritanie de ye. Anw ni Kouaji n'i y'a jate a bɛ taa fo kilomètre 1000 ɲɔgɔn bonyɔngo wa mɔgɔ ka baara to ye fo n'a kɛra Faransi ye. N'a fɔra k'a fɔ anw tɛnkunnen tɛ kɔgɔji la diɲɛ dun kalalen don ɲɔgɔn na bi fɛn b'o fɛ n'o bɛ sɔrɔ wali jamanaw kɔnɔ k'o donni ka na anw faso Mali kɔnɔ f'i ka nin jamana dɔw de latigɛ i n'a fɔ Mauritanie. Hali ni Mauritanie tɛ CEDEAO la Sénégali o y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ. Côte d'Ivoire fana o y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ. Burkina Faso min ni jamana paron kɛra o jamana fana kan n'an y'o kibaruyaw lase aw ma o fana tun y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ. Niger o fana ye a ka dondaw tugu Mali ɲɛ. Jamana fila pe de bɛ yen fo jamana 3 ɲɔgɔn bonyɔngo. Fɔlɔ o ye Algérie o bɛ Mali kɛɲɛka kɔrɔn seleke fɛ. Filanan o bɛ tilebiyanfan in fɛ ka taa kɛɲɛka bolo fɛ o tɛ CEDEAO la. Sénégali o y'a ka daw tugu o bɛ Mali ni tilebi cɛ. Côte d'Ivoire o de bɛ Mali ani worodugu cɛ. O jamana sugu min n'a haju bɛ anw ka julaw u ɲɔgɔnna farafin julaw man ca farafinna tilebiyanfan bolo in fɛ. Jamana ka dɔgɔ bɛ jamana yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o bɛ duniya kɔnɔ bi ko seko ni dɔnko b'o la ko o bɛ se ka a ka jamana fɛn bɔ ka taa feere ko malidenw tɛ yen i n'a fɔ Chine i n'a fɔ Japon i n'a fɔ Europe jamana tɛ diɲɛ dugukolo kan ko malidenw tɛ yɔrɔ min k'u bɛ taa fɛnw donni ka bɔ yen. Ala ye Mali sɔn mɔgɔ basigilenw ni mɔgɔ cɛsirilenw na n'o ye an ka julaw ye olu de bɛ taa diɲɛ fantan naani fɛ. A nana ye k'a fɔ tuma dɔ la hali kɔgɔji bɛ jamana minnu kɔnɔ bi wala jamana minnu tɛnkunnen don kɔgɔjida la. Anw faso Mali fɛn bɛ sɔngɔ min na anw fɛ yan tuma dɔ la ala tɛ se ka sɔrɔ o jamana kofɔlen ninnu kan yala o hasidiya sen b'a la sa wa. A mana bɔ sira o sira fɛ Mali donda ni Mali bɔdaw duguma bolifɛn minnu bɛ boli duguma ani panfɛn minnu bɛ pan ka taa fɛnw ta ka na nin bɛɛ datugulen don Mali ɲɛ nin jamana kofɔlen ninnu fɛ. Nka a kɛra i n'a fɔ ntori yɛrɛ bugubugu kojugu a b'a fɔ bagayɔgɔ u bɛ ɲini ka Mali sɔrɔ bi sabu farafin jamana ka dɔgɔ
minnu ma jira k'a fɔ gɛlɛya minnu t'an bɛ ka Mali sɛgɛrɛ a ma bɛn a man kan fɛn juman tɛ foyi tɛ fo ni gɛlɛya karo gɛlɛya ka jamana in k'i bolo kɛ k'a minɛ a bɔ la kana se ka fiɲɛ sama nka farafin jamana ka dɔgɔ minnu m'u kan bɔ bi k'a fɔ nin wale min taara ka Mali sɛgɛrɛ olu fɛla tɛ i n'a fɔ Burkinakaw ka weleli fanba n'o wolola jamana paro in na Burkina o de ye k'a fɔ min taara ka Mali sɛgɛrɛ a ma bɛn olu ma u y'o bɔli de kɛ ani gɛlɛya minnu bɛ anw da la Mali kɔnɔ n'o tun ye kana sabatilibaliya ye o kelen in de fana bɛ ka kolokolo Burkinakaw ka bɔli a fanba o sɔrɔla o de fɛ. An balimaw Ala ka hinɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita la o El Hadji Ibrahim Boubacar Keita min ni a kanubaw tun b'a wele ko IBK dɔw ko kankelentigi dɔw yɛrɛ tun b'a fɔ a ma ko Manden Masa o Manden Masa dɔw yɛrɛ tun b'a fɔ a ma ko bourgeois o ye baana de ye mɔgɔ min ye baana ye n'a b'i yɛrɛ mafa ni o baanaya ye o Ibrahim Boubacar Keita a fatura a taar'i da kibaruya in kɔni a cunna a n'a balila maliden caman na Ibrahim Boubacar Keita a fatura k'a si to san 76 de la o El Hadji Ibrahim Boubacar Keita min n'a ka fatuli kɛra balanakoba ye a fatura waati la waati min Mali sɔrɔdasiw u tun bɛ labɛn na n'o ye 20 janvier o ye Mali sɔrɔdasiw dilali san Ala ka hinɛ Modibo Keita la nka a fatura ka to gundo la Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tun kɛn bɛ k'i mada k'i mankan sumaya Ibrahim Boubacar Keita cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw b'a kalama k'a fɔ a san 2 ye ɲinɛ ye ka bɔ utukalo tile 18 na ka se tile 19 na Ibrahim Boubacar Keita tun ka fanga paruna o senfɛ a yɛrɛ tun ye i dantigɛ jamanadenw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a kɛra tubabukan de la a waati an tun y'a lajɛ k'a laseli lase aw ma ka bayɛlɛma bamanankan na sabu ale ka fɔcogo la k'ale tɛna sɔn fiyewu ale ka to fanga na o ɲinini ka to fanga na malidenw joli ka bɔ k'ale ka to fanga na ale ma sɔn o ma Ala ka hinɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita la an ka dantigɛli lamɛn o don kofɔlen a y'a kɛ nazarakan na an kɔni y'a bayɛlɛma ka kɛ bamanankan na bisimila n bɛna n ka kuma daminɛ ni Alahu tɔgɔ barikama ye Ala min n'ale ye duniya nɛɛma labɔlen masa ye lahara yɛrɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen masa n'o ye Alahu ye. Chers compatriotes, ne faso malidenw maliennes et maliens, maliden cɛman fara maliden musoman kan, soldats, sɔrɔdasiw, sous-officiers, sɔrɔdasi jalatigi danganw, officiers, sɔrɔdasi jalatigiw, officiers supérieurs, sɔrɔdasi jalatigibaw minnu ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔw sana jalatigibaw ye, officiers généraux de l'armée malienne. aw minnu ye Mali sɔrɔdasiw ye. Pendant 7 ans, san 7 kuuru kɔnɔ j'ai eu le bonheur a kɛra nisɔndiya ni wasa ye ne Ibrahim Boubacar Keita ye et la joie ani a wasa ani a ɲagariw ye d'essayer de redresser ce pays. k'a lajɛ ka jamana in latilen ka bila dilali sira kan Du mieux de mes efforts, n seko ani n damayira la car sabu dès l'abord, kabili a jujɔn dès ma première mission de chef de gouvernement de ce pays, kabili ne ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kɛ fo ka se kɔsa in na ma je me suis convaincu ne limaniyani ni ne dalen don a la des efforts fabuleux cɛsiriba minnu ani baaraba minnu n'olu kan ka kɛ n'o ye wasa ani laɲini sɔrɔ cɛsiriw ye qu'il fallait mettre en œuvre minnu n'u tun kan ka kɛ pour redonner corps et vie ka se ka farikolo ni nin di à l'armée malienne. Mali sɔrɔdasiw ma D'où cette idée o de y'a to hakilina ni de loi de programmation et d'orientation ni Mali sɔrɔdasiw labɛnni kɛlɛminɛnw ni lamɔli ni lajoli dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra militaire. n'o ye sɔrɔdasiw bɛ se ka kɛ ŋanaw ye cogo min. Ce compagnonnage avec les forces armées n'a jamais cessé. Mali sɔrɔdasiw labɛnni an'u sɛnsɛnni a ma jujɔn a ma jɔ a kɛra cɛsiri dabilabali ye.
Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Fokasi Niroima, Fokasi Bima Watina Jokoi. Je pense Ni Limania ni Mirilen Konindo. qu'à chaque moment, Wati Bela Jelena. sa vérité. Wati Bela Jelena Kachiendo. Si aujourd'hui, Ni Ayasoro Dumbi. après des semaines de turbulence, Dogo Franche Chaman Temene Kofe. Furugu ni Basiki Balia. Ani Woyo Jamana Dew ni Nyonje. de manifestations diverses, No kera wale Chaman Kononana. ponctuées hélas par des victimes, Ni anana wulo hali na yasoro ote la nyini ni nanatu akola devant lesquelles je m'incline, o fatuli minun kera mbe tashi blake ka soluma que je n'ai jamais souhaité, wa ne yɛrɛ ma nin ɲini fiyewu ne Ibrahim Bokar Keita dɔnkili da kelen nin tun tɛ ne ka laɲini ye. chacun dans ce pays le sait. Jamana in kɔnɔ yan bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne IBK ne ka laɲini tun tɛ nin ye m'a laɲini ne ka laɲini tun tɛ nin ye. Pourquoi j'avais toujours mis en garde. Hali n'a y'a sɔrɔ n ye jagaseerekanw ni kangaridakanw fɔ k'a sɔrɔ bi ma se. Dit que on mène dans la rue, K'a ye k'a fɔ nunu nin wale nunu de tun bɛ ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ. on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Wa bɔlɔn kɔnɔ wale nunu maa t'a dɔn a gɛlɛya bɛ na cogo min, maa t'a dɔn a kɔlɔlɔw bɛ bɔ yɔrɔ min. Le bien ou le pire, hélas le pire en a résulté. A bɛ se ka kɛ ɲuman ye wala juguman yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko nunu senfɛ. Si aujourd'hui, N'a dunya sɔrɔ bi, il a plu n'a a nana ye wala a nana waleya à certains éléments de nos forces armées k'a fɔ Mali soldasi dɔw de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, n'olu kɔni limaniyana ni bi don in na k'a fɔ nin ko in tɛ ɲɛ fo olu k'u jeniyɔrɔ ani olu k'u dadon ani u sen don nin ko in na. ai-je réellement le choix? Yala se wɛrɛ bɛ ne ye wa ne dungo wɛrɛ tɛ a ko la tuguni M'y soumettre? ka jɛn ni a ye ka majigin o la, Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé sabu ne yɛrɛ tɛ fɛn min fɛ ma fɛn min kanu o ye k'a fɔ joli si kana bɔn o tɛ ne ka laɲini ye pour mon maintien aux affaires. min b'a to o joli bɔn k'a to ne ka sigi wala n ka to fanga na o tɛ ne Ibrahim Bokar Keita ka laɲini ye. Pourquoi? Munna Je voudrais, à ce moment précis, ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ni waati jɔnjɔn in na, tout en remerciant le peuple malien, ka ɲɛmasegin ni foli ni barikada k'o lase jamanadenw ma, de son accompagnement au long de ces longues années, u ye ne bɛ ka u ye n bilasirali ni sɛnsɛnni ni n dɛmɛli min kɛ nin san tɛmɛnen ninnu kɔnɔ, de la chaleur de son affection, u ye n kanu ka n bonya ka n dɛmɛ ni minnu kɛ ne bɛ ka kanu min n'u sɔrɔla n'u bɔr'u yɔrɔ nin waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. nous dire la décision K'a fɔ aw ye bi k'a fɔ ne latigɛra kan, de quitter mes fonctions, k'a fɔ n bɛ jɔyɔrɔ min na n b'o bila. toutes mes fonctions à partir de ce moment. N ka baara o baara n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya baara ye ani jɔyɔrɔ ni bonya min bɛ o jamana ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ka jɛn o bɛɛ lajɛlen kɔ. Et avec toutes les conséquences de droit, Ni ne dun ye jamana in fanga ɲɛmɔgɔya in bila, o bɛ wolo ko la sa ka jɛn n'o bɛɛ lajɛlen ye. la dissolution de l'Assemblée nationale N'o ye wasabulon cili ye n jɛnna n'a ye. et celle du gouvernement. Ka gouvernement fana u ka baara bila u fana ka ci n jɛnna n'o ye. Qu'Allah Ala ka aide dɛmɛ ta et bénisse le Mali. ka duga Mali ne faso ye. Je n'éprouve aucune haine Mɔgɔ si juguya ani bisigiya ani dimi tɛ ne na, o si tɛ ne na bi vis-à-vis de personne. ka si ma. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Ni i bɛ ka jamana kanu ani jamana diɲɛ min bɛ ne dusukun na, o tɛ ne yamaruya ne k'o kɛ. Que Dieu nous sauve. Ala ka faso in Ala ka kisi Ala kan. Nin cɛba min filɛ nin ye, n'aw y'a ka dantigɛli lamɛn bamanankan na sisan, a fatura k'a to gundo de la koyi, sabu a tun kɛn bɛ k'i ma da. A fatulen wale ɲuman dɔn ni bonɲɛmaseginw bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O bonya ninnu na bɛn kɔni kɛra kan k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita Ala ka hinɛ a la ko maa ɲuman tun don. A tun bɛ hinɛ, a tun ka mɔgɔya fanga ka bon kosɛbɛ. Dɔw y'a jira k'a fɔ fasoden ɲuman tun don, wa a fatura ka a hakili to Mali la kosɛbɛ, sabu ale nakun tun ye fɛn min ye, fanga in yɛrɛ tako fɔlɔ
jonkala an farla mɔgɔ kan mɔgɔ minnu n'olu kɛra lafasabaw ye fanga ɲini na ne yɛrɛ Jose Traoré ka ne gɛn ka bɔ n ka arajo la arajo fɔlɔ min ni ne tun bɛ o arajo la sabu ye Ibrahim Bokar Keita de ye sabu a tun fɔra ne ye k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita ko a tɛna fanga sɔrɔ ne ko a tigi ma yala ala de tɛ fanga di wa n'a ye fanga ta an bɛna kɛ cogo di o tigi a ye ne gɛn ka bɔ a ka arajo la ka sabu kɛ o ye ala kɔni y'a kɛ manden masa Ibrahim Bokar Keita sigira fanga na o cɛkɔrɔba joli joli bɛ yen o musokɔrɔba joli joli bɛ yen sabu olu de bɛ anw ka laseli lamɛn kosɛbɛ ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni sɔrɔba t'u fɛ o cɛkɔrɔba joli joli n'o musokɔrɔba joli joli olu y'a ne yɛrɛ wele k'a fɔ ne ye Jose Traoré n'i y'a ye k'a fɔ anw kɔni anw bɛna wote Ibrahim Bokar Keita ye ala ni e ka laseli ani e masurunya mɔgɔ don jɔn kala a don ne y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ mɔgɔ e y'a fɔ ne ye ko yala e b'a fɛ an ka wote mɔgɔ jumɛn ye ne ko n ko ka wote El Hadji Ibrahim Bokar Keita ye fanga ye ala de ta ye ala de y'a di beka ma san 5 fɔlɔ min n'o kɛra ne kɔni tun y'a a ka fanga seere ye i n'a fɔ ala dɔnbagaw ye min fɔ san 5 fɔlɔ min n'a sigira fanga na fɛn min kɛra n'o kɛra ɲɛfɛn ye o ka ca fɛn dɔw bɛ yen minnu ma ɲɛ wa Ibrahim Bokar Keita kelen tɛna kɛ o ɲumanfɛnw an'o jugumanfɛnw seere ye anw fɛn o fɛn n'an tun kɛra sabu ye k'a fɔ mɔgɔw ye u k'a ta kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ sɔrɔla o fanga na anw bɛɛ lajɛlen kungo dɔ don dali masa ni setigi ala ɲɛna don na don minnu ni a bɛna an bɛɛ lajɛlen ka ɲininka a jɛɲɔgɔnw tun ka ca o jɛɲɔgɔnw la minnu n'olu y'a masurunya mɔgɔw ye o dɔ ye Musa Tɛnbine ye Rajal ne yɛrɛ kɔni tɛ maa kɛnɛmanba ye ten hali kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan ne ma se ka baara in kɛ e de ye a baara kɛ ka taa Ibrahim Bokar Keita jɛnɛja kɛnɛ kan e tun bɛ yen maa fɔlɔfɔlɔ min n'i ka ɲininkali sera o ma i yɛrɛ ka fɔ cogo la o ye Musa Tɛnbine ye o Musa Tɛnbine i y'a kan ɲininka cogo di yala a dun ye mun fɔ Ibrahim Bokar Keita ma sabu ale tun ye a teriba ye denmisɛnnin don denmisɛnnin min ni Ibrahim Bokar Keita a tun limaniyɛnen don n'a ye yala aw ye mun de fɔ a ye mun de fɔ ye i bɛ ka ko la i tɛ ɲɛfɔli k'an ye anw ye ɲininkali daminɛ maa fɔlɔ min na o ye Musa Tɛnbine de ye o Musa Tɛnbine o tun ye a jɛɲɔgɔn ye min Musa Tɛnbine min yɛrɛ kɛra sabu ye ka Ibrahim Bokar Keita ka ka fanga baroni ka tɔ teliya ka d'a kan wasaden kalata min kɛra san 2000 ni san 20 ni Musa Tɛnbine sigida 5nan kɔnɔ a tun kun kan ko kibaruya cayara o Musa Tɛnbine a jirala ka fɔ ale de tun bɛna kɛ Mali wasadenw ka ɲɛmɔgɔba ye ni jamanakuntigi Ibrahim Bokar Keita tɛ yen don min na o Musa Tɛnbine de tun bɛ kɛ jamana in maraba ye jamana ɲɛmɔgɔba ye o Musa Tɛnbine tun bɛ kɛnɛ kan an ye ɲininkaliw la s'a ma Ibrahim Bokar Keita kɔni tɛɲɛna a ye seereya minnu fɔ o seereya ninnu filɛ ni dumuni tora maa ye o dumuni bɛ ban nka ni adamaden hakilinaw d'i ma ani ka jogo ɲumanw d'i ma ne bolo o bɛ se k'i dɛmɛ badabada Ibrahim Bokar Keita n'a jɛra an jɛra san caman bi kɛnɛ in an tɛ se k'a fɔ an bɛ kuma a kan k'a ban an bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ a kan ka sababuya kɛ anw bolo n'i k'i bɛ kuma Ibrahim Bokar Keita kan n'aw jɛra presque san 20 de kɔ ne bolo n'i k'i b'o bɛɛ fɔ a ka kan peut-être i ka livre sɛbɛn ou bien kɛnɛ ka sigi a kama min bɛ se ka kɛ sababu ye i ka se ka fɛrɛ ka kuma caman fɔ n ko cogo min Ibrahim Bokar Keita a taara ka a ye sira yira n na an jɛra jɛ in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita n'an b'a fɔ ma IBK maa ladiri don a ye ladiriya jɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ adamaden n'i kɛra ladiri ye o ka ɲi jamana ma o ka ɲi i yɛrɛ ma an ka jɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kan kelentigi don Ibrahim Bokar Keita n'a ye layidu ta fo ni ala ma min latigɛ n'o tɛ Ibrahim Bokar Keita mana layidu o layidu ta ka ca ala fɛ a bɛ danna ye a bɛ wuli n'a ye a bɛ hami n'a ye a bɛ ko bɛɛ kɛ ka se k'a timɛ Ibrahim Bokar Keita maa don a kɛra a faso fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maliko la Ibrahim Bokar Keita tile kelen ma tulonkɛ k'a sababuya kɛ a ma foyi bila faso ɲɛ maa si tɛ yen ni i bɛ se k'a fɔ maliko la ko Ibrahim Bokar Keita ni e bɛ se ka don janfa la je pense que ni fɛn fɛn jɛra bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ maliko kɔnɔna
o b'a nin kan hali k'a to bana na n kɛra seere ye u bɛ réseaux sociaux dogo a la kuma dɔw kuma minnu bɛ fɔ réseau kan pour que a kana a ka bana juguya a mana kuma fɛn fɛn mɛn maliko la u bɛ dɔ fara a ka bana kan donc bi ne bɛ se k'a fɔ k'a bɛ jamana kuntigiya la ou bien a bɛ jama ɲɛma k'a fɔ ko a b'a jira maaw la ko Mali ka da o fɛn tɛ hali a ka so kɔnɔ ɲɛna a bɛ kasi Mali kama donc k'a jira bi k'a fɔ Ibrahima ka tagali ne bolo n'a ye fɛn to an ye o ye ladiriya ni tilelenya ani kankelentigiya ani faso kanu a taara k'o to an ye o ye koba de bon a taara fana ka kɔnɔman to parce que fɛn caman bɛ fɔ ni Ibrahima Boubacar Keita kun fɛrɛla ka kuma don min fɛn caman bɛ fɔ min ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen nka bi an t'an da don la ni Ala y'a ka baara kɛ ka ban je pense que an b'an wasa don la mais n b'a dɔn maa min don jɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se k'a tɔgɔ tiɲɛ fɛn fɛn bɛ se k'a nɔfɛmɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ a tɛ gɛrɛ la an minnu y'a nɔfɛmɔgɔ an tɛ se ka kojugu kɛ k'an jigi d'a kan o de la maaw b'a bila u kunna k'a fɔ ni gɛlɛya i ye gɛlɛya sɔrɔ justice ni fɛnw na k'i ka sɔrɔ i bɛ k'a la i mana kɛ maa o maa ye n'i ye gɛlɛya sɔrɔ justice sira kan Ibrahima Boubacar Keita t'a da don la i mana kɛ maa o maa ye donc a yɛrɛ la k'a fɔ tilelenya ani ladiriya ne bolo o ye héritage ba dɔ ye an bɛ se k'an waso ni min ye bon faso sera ka baara caman kɛra nka fili caman sɔrɔla tɛmɛnenw na k'a sababuya kɛ kuma caman ma kɛ o de la n ko fɛn dɔw bɛ yen peut-être ni sɛbɛnni yɛrɛ tɛ a ti ɲɛ i bɛ k'a ka bilan peut-être k'a lajɛ an bɛna hakili jakabaw kɛ ka baaraw kɛ ka initiative ta i bɛ k'a politiki sira kan adamadenya sira kan hinɛ ni kankelentigiya sira kan ani jamana jɔ sira kan i bɛ k'a ye fɛn fɛn kɛ ka se ka o tiɲɛ bange ni Ala sɔnna ma don nataw la an bɛna jateminɛ kɛ pour que ka se ka o baaraw kɛ nka bi je pense que an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn vraiment maa min don a b'a kɛra faso fɛ ni maaw bɛ baro kɛ rumeur caman bɛ yen n'a y'o mɛn a b'a hakilinaw fɔ o de la n ko bon bi peut-être nin tɛ kɛnɛ ye an bɛ se ka na fɛn kuma an tɛna se ka kuma ko caman kan bi nka an yɛrɛ b'a hakilina dɔn fɛn caman bɛ fɔ ale hakilina ye min ye ani min bɛ fɔ kelen tɛ nka an ye min fɔ ni saya bɛ fɛn bɛɛ ban nka n'i bɛ maa dɔn i ni maa gɛrɛla i ye maa kanu ni mankutu tiɲɛ sera ma k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a bɛ digi mɔgɔ la nka n ye min fɔ a ko ale yɛrɛ y'a fɔ k'a yafara bɛɛ ma je pense que an fana ye maanifinw de ye ale mana yafa yɔrɔ min ne bolo bɛɛ ka kan ka yafa fana surtout ale de taaba ye donc n'a ko k'a yafara bɛɛ ma anw ta ye min ye dɔrɔn peut-être an tɛna fɛn fɔ min bɛ digi mɔgɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye mais a bɛ se ka kɛ kumaw ye minnu bɛ se ka tiɲɛ bange don nataw la u k'a dɔn tigitigi Ibrahima Boubacar Keita yɛrɛ ye jɔn ye je pense que o baaraw ni Ala sɔnna ma an b'an cɛsiri a la don nataw la. Mbalema silamalo an ka miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya na dɔ b'anw na. Mbalema silamalo bɛɛ k'i miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya bi dɔ dɔn anw na. Nin tun ye mɔgɔ min i bɛ ka masurunyamɔgɔba tun don i bɛ ka kanuba cinba tun don mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'i ye Ibrahima Boubacar Keita fɛ mɔgɔw ta ani min ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kudayi bada fo ka taa don se don min Ala min ye fanga d'a ma o Ala ye fanga minɛ a la ale ye o mɔgɔw ye nin bɛɛ ka tun ye jamana kuntigiba ye jamana kanu tun bɛ a la kosɛbɛ a ka fiɲɛ sama o fiɲɛ sama a tun b'a kɛ ni faso kanu ye. Dugu jɛ o jɛ saya bi dɔ dɔn an bɛ boli saya ɲɛ o si tɛ an latun an bɛ boli saya ɲɛ saya na dɔ bɔ an bɛ sira saya ɲɛ saya bi dɔ bɔ anw na an bɛ boli saya ɲɛ saya na tunu ne balima mumini lo an k'an miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya na dɔ bɔ. Nin tun ye i bɛ k'a ka dantigɛli ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni mɔgɔ ma fɛn wɛrɛ fɔ nin bɛ seereya bɔ nka yala Elhaji Ibrahima Boubacar Keita a ma faamu jamanadenw de fɛ wa sabu jɔn dan o y'i se de ye a tun ye layidu ta malidenw ye yala Ibrahima Boubacar Keita ma faamu jamanadenw de fɛ wa fɛn kelen kɔni bɛ yen anw fɛ Mali kɔnɔ yan tuma o tuma n'an ka mɔgɔba dɔ ye diɲɛ sosigitɔ an ye an bɛ sɔrɔ de k'a waleɲuman dɔn o misaliya ka Modibo Keita to balo la a ye baara ninnu kɛcogo de ma faamu yala ale de ma se a kɛcogo ɲuman na sa wa o cɛkɔrɔba caman tari da nɔ tɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ la n'i tun ye Modibo Keita tɔgɔ fɔ i tɛ tileyɔrɔ fana dun u ka so o waati sabu a ka jamana mara
a tun gɛlɛyara kosɛbɛ ka sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ni tun y'a ye a n'an ka jamana sɔrɔlasiw joli joli bɛ u la minnu tun bɛ a minɛ i n'a fɔ fa hali ni bɛ ka tun ko a ye si ɲɛna u bɛ si ɲɛna nka Ibrahim Boubacar Keita ni a tun y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen siga kɛn bɛ mɔgɔ min ma ka fɔ ko kɛra a ka fanga in jasibaga ye o ye Karim Keita ye mɔgɔw ka fɔ la dɛ sabu ne ma gɛrɛ a la n'a ma deli ka sigi ka kuma tile kelen nka an ka baro dɔ senfɛ ne y'a fɔ k'a ɲininka k'a fɔ a ye a den gɛrɛ a yɛrɛ la den gɛrɛli a ko a ye gɛlɛya dɔ a ka fanga na dɛ an ka Ibrahim Boubacar Keita an k'a yɛrɛ lamɛn bani. E tun bɛna don min ko fanga bɔra somɔgɔko la ko ka kɛ fasoko ni halalako ye o k'i nana i sigi fanga na e y'a kɛ somɔgɔko ye. Alhamdulilayi rabbil alamin. Sini bɛ gɛlɛya dɛ Jose sini bɛ gɛlɛya dɛ jamana in kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ bɛ yen min bɛ siran nin ɲɔgɔn si ko ɲɛ fo ka i mɛrɛmɛrɛ walahi ne don contrôleur dɔ ko ma d'état dɔ ko ma ko kɔrɔ ko premier ministre kɔrɔ ka kan ka ani mɔbili ka kan ani a ka so labɛnni san 2 o san 2 ka kan kabini i bɔra la a nɔ ye i m'a ɲini dɔw ko i t'a fɛ n k'a ma n ko nɔ vraiment ma ɲɛsin a ma bɛ n fa ka so kɔnɔ n bɛ yen a bɛ n bɔ bi fɛn caman fɔra yanni ka se du ta ma a nalen a ye jamana nafolo bɛɛ ta a ye faso dilan Jose jamana ni a tama kelen n'a donna ne siso la ala ka ɲininka sini ne ye wari min sɔrɔ campagne la parce que fantanya kɔni tɛmɛnen mɔgɔw hinɛ na maa caman ye n dɛmɛ kosɛbɛ n y'a campagne kɛ très bien n ye n ka parti ka campagne kɛ très bien. wari dɔnɔnin tɛ dɛ wari juru talen fana tɛ ni sigira fanga na n b'a sara. Jose ala y'o nɔgɔya n ye santé min y'a daminɛ kabini l'an 2000 an ko maintenant n b'a laban parce que n bɛ so kɔnɔ yan nɔ kuluba cilen don ma tɛ kuluba n tɛna ma si so yɛrɛ kɔnɔ ka don yen n sigila président la n ye président ye mais depuis 4 septembre fo ka bila bi la n bɛ n ka so n faso min dɔnna i ye interview yɔrɔ minnu y'a ka kɔrɔ n bɛ yen de Sɛbɛnnikɔrɔ n tɛ kurubilenni kan Burkasumbugu dɛ n bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ n y'o de jɔli tɔ continuer n bloqué la n ye juru ta BMS la fo siɲɛ 2 ka a sɛmɛ n ka yɔrɔ la yɔrɔ min ye tiɲɛ ye 5 hectares titre foncier ko ma ko i ye min ta i ye min bila garantie la a ka bon kojugu i ye min tali kɛ n'o ta o ta bali a y'a dɛn o la o sen ka jɛ o bolo ka jɛ n'a fɔra ten n b'a yira ala la baara mun kɛra n ka so kɔnɔ o ka kan sɔrɔsiw bɛ yen sisan maaw bɛ yen sisan kan lakana o tun tɛ yen olu ka yɔrɔ 2 dilan la o bɛ yen o bɛ se ka ye o ni min fɔra tɛ ka kelen abada mɔgɔ dɔ fana ye n dɛmɛ ka n ka yɔrɔ in labɛn ka sécuriser Maroc masakɛ le roi Mohamed VI min ye surveillance fɛnw ye n'o sɔn ka gɛlɛn o de Maroc de y'o dilan kabini sigira fɔ bi ni dan jumɛn sago k'a fɔ ne ye Ibrahim Boubacar Keita n ye président ye n ka nin mɔgɔ in n b'a bila yan a jala yama ja n b'a bila yan n ka du kɔnɔ k'a bɔra jamana ko la k'a kɛ duko ye n b'o de kuma na n y'o jumɛn dan sago e de ma jamana marabolo jamana député bulon ɲɛmɔgɔ e de m'a fɔ k'a sigi wa i denkɛ e de m'a fɔ ko k'a kɛ député ye wa. Allahu akbar ne denkɛ ye malien n denkɛ il est adulte a fɔ ma militant do tɔnden do a y'a ŋaniya ka kɛ député ye n ka ma n den a dabila nugu bɛ fɛn dɔ to a kɔrɔ kama o sen ka jɛ o bolo ka jɛ a gɛlɛyara n ka maakɔrɔ dɔ kumana n ye a ko n den ne b'i dɔn mais i bɛ ka min gasi o tɛ wuli ni a k'a bɛ kɛ député ye a to yen n'a ma taa o y'a kungo ye nka a kana a kuri i kɔnɔ denfaya la ɲini n bɛ se k'a sɔrɔ n fa ye n ba ka sa tuma ma
atana fɛn duman ni fana ɲini a ma sɔn parce que ne b'i dɔn i tɛna bila Mali baara la i t'o kɛ nka n'a ka ba ɲɛsin maliyɛnw de ma k'a lajɛ n'u bɛ se ka da la n'u tɛ da la a to yen Jose fɛn bɛɛ filɛ nin ye e ma foyi kɛ min b'a to a bɛ sigi Jose ma se mɔgɔ si kelen ma commune 2 la k'a fɔ a ye n den dɛmɛ Bamusa Ture commune 2 dugutigi ye alamɔgɔ don ni sera ma ni n ka ci sera ma jɔ don a ka ɲininka a la ma maa si ci ma dɔrɔmɛ bila campagne na n muso dɔgɔnin den n y'a kɛ ministre ye a kɛra ministre ye premier ministre Tata Mali tulo bɛ n na a tɛ gouvernement na bi n bɛ min fɔ ni nkalon don a ka nkalon sumaniya u ma ko président tun ye a ŋaniya ka cadre dɔw ta bɛɛ bɛ se o ɲɛmɔgɔya tuma min na k'u bila yen o cadre ɲini sen fɛ bien que a ma kɛ candidat ye Mustafa Benno ka kuma fara ɲɛna k'a bɛ baara la BMCE la Banque marocaine du commerce extérieur le baara min na yen nɔ a bɛ na intéressé an y'a wele a ko non a tɛna an bɛ se o la bi ne b'a fɛ vraiment mago b'a la n'a ma kɛ ten n'a ye sutura a kana sutura e dun ko i b'a fɛ maa minnu bɛ fɛn dɔn an k'u bila fɛnw na n y'a fɔ jamana in kɔnɔ excellence b'a fɛ ni du ko don ne den laban bɛ Boubacar Fatoma il a étudié aux États-Unis un master b'a bolo a sigilen bɛ yɛrɛ dɔn a ma nɔgɔ a b'a to fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ k'i la i b'a kun ni dimi ye nka i b'a kalifa Ala subhanahu wa taala ne ka kuma bɛɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni baro ninnu b'a to minnu tun b'i dɔn kunungo u b'a dɔn ko an bɛ IBK min dɔn hali bi o de bɛ yen nka n b'a fɛ ka walayi ma yɛlɛma d'un pouce dimi dɔw bɛ yen nɔ maa k'o k'i la ma sugandi o ye tiɲɛ ye n t'a fɛ a tɔ si ka ɲɛ mangolu tiɲɛ n b'a tiɲɛ fo ka don jamana na o fana ye fɛn dɔ ye dɛ aye do wolofata saya we do bauna ko aye do wolobauta saya na do aye do balemata saya na do bauna atara ni do deunye saya yotunu atara ni do teru ye saya yotunu atara ni do jenyo ye saya yotunu ne balema mumini lo anga mere donni dugu jewo cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ye min fɔ a bɔra a yɛrɛ da ne tɛna seereya wɛrɛ ɲini o la tuguni ni mɔgɔ fana bɛ yen mɔgɔ min ka sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita la o ye Mohamed Ali Bacili ye nka ani Mohamed Ali Bacili tilala laban na u farali kun ye min ye hali ni duguduguma kumaw olu b'a fɔ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ani Mohamed Ali Bacili ka farali ɲɔgɔn na o sɔrɔla denko de fɛ n'o ye Mohamed Ali Bacili yɛrɛ denkɛ ye u b'a fɔ cɛ min ma ko Rajbat nka ni saya ma fɛn min ban foyi t'o ban dugukolo kan Mohamed Ali Bacili Rajal yala i y'ale sɔrɔ wa ale tun bɛ kɛnɛ kan e bɛ mun dɔn a la a n'a yɛrɛ ye fɛn min fɔ an t'o lamɛn min ye Mohamed Ali Bacili ye Bacili tun ye IBK teri jɔnjɔn de ye Bacili tun ye a teri de ye a ye danaya da maa minnu kan san 5 fɔlɔ min kɛra jamana mara la Bacili b'o la o Mohamed Ali Bacili an y'a ɲininka kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ Ibrahim Boubacar Keita kunkanko kibaruya la o filɛ nin an bɛ fɔlɔ an bɛ Alaba in fo an bɛ barika da ye ale mun b'an da n'a na an bɛ taa o ye Ala ka se de ye an b'o se in de kɔnɔ n'a taara ni anw kɔrɔkɛ ye an b'a fo mais an b'a fɔ a taara a dusu kami banna an bɛ duwabu k'a ye a taara yɔrɔ min Ala ka yen fisaya ma ni diɲɛ ye Ala ka yen nɔgɔya ma ni yan ye Ala k'a fara kira ka jama sanuyalen kan Ala ka yafa a ka jurumu bɛɛ lajɛlen Ala k'a ka du barika kɔfɛ Ala kana ni du barika ta Ala k'a to maliyɛnw dusukun n'u hakili la a ka baara kama
parce que billet don dɔ ye ko mana na a gɛlɛyaw aw b'o fɔ a ɲumanw b'a fɔ mais n'a a kuncɛ don sera aw bɛ kuma ni tiɲɛ ye ni Ibrahim n'a tun ma kɛ mɔgɔ ye jigiya bɛ dalen mɔgɔ mun kan danaya dalen b'a kan a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ Ala de y'u d'a ma dɛ nka Ala t'u di bɛɛ ma dɛ a kɛra conseil diplomatique ye a kɛra ministre ye a kɛra premier ministre ye a kɛra président de l'assemblée ye a kɛra chef de l'état ye a kɛra vice-président de l'international socialiste africain a taara parlement de la CEDEAO la a ye dɔ kɛ dɛ n'i ye an caman lajɛ yan nin tɛ an caman ka diɲɛlatigɛw kɔnɔ hali n'i ye Modibo Keyita ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa n'i ye Musa Traoré ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa n'i ye Alpha ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa n'i ye ATT ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa donc mɔgɔ ma nin di i bɛ ka ma Ala de y'a d'a ma donc bi n'a bɛ taa an ka sɔn o ma k'a fɔ Ala tun ye jɔyɔrɔ d'a ma jɔyɔrɔ mun n'a bɛ danaya ko fɔ n'a bɛ jigiya ko fɔ n'a bɛ baara ko fɔ donc bi an k'o dɔn a ye c'est pas parce que i ka diɲɛlatigɛ la i ni maa ye kuma dɔw sama aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas parce que i n'a jɛra aw farala mais kɛlɛ tɛ politique fonction mission de don ministère ye mission de ye ni mission in banna i bɛ bɔ a la n'i bɔra a la o tɛ kɛlɛ kun ye o man kan ka se kɛlɛyɔrɔ ma mais ni bɛɛ ɲɛsinnen bɛ jamana la jamana in o de y'an bɛɛ jɛ ye a tɛ ɲa fo tɛmɛsiraw ni hakiliw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko dɔw la mais n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo cogo i ni mɔgɔ min bɛ kuma sama o kɔrɔ ye i b'a ɲini ka k'a ɲɔgɔn ye ou bien a b'i sanfɛ i b'a fɛ ka dɔ fɔ a ye n'o tɛ n'ale tɛ yen i t'i kɔfilɛ ale la i n'a tɛ kuma yɛrɛ donc i bɛ k'a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ o y'a kɛ mɔgɔ fana caman ye kuma fɔ a ma a tun bɛ jɔyɔrɔ mun na o fana b'a kɛ maa caman bɛ kuma fɔ a ma mais juguya t'a bɛɛ ye a juguya t'a la parce que aw bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Mali la aw bɛɛ hami ye Mali de ye a b'ale de bolo ale de bɛ ka tɛmɛ sira dɔ fɛ n'i n'a ka hakilina tɛ kelen n'i y'o fɔ a ye o kɔrɔ tɛ ko juguyafin de b'i n'a cɛ juguya tɛ ne n'a cɛ hali n bɔla a ka ministère la ne n'a kumana n'a ye ɲɔgɔn ye an bɛ tulonkɛ an bɛ yɛlɛ o ye politiki mankanw olu bɛ yen mais kɛnɛma n'a ye ne a b'a fɔ ma n dɔgɔ a ka di a man di ye awa ne y'i kɔrɔkɛ de bon n'i m'a to n ta la n bɛ taa i ba fɛ yen n bɛ taa an ba fɛ yen ten o awa n dɔgɔ n'i ma kɔntan n b'i siri k'i ci ne ye maninka de ye n b'a fɔ n ko kɔrɔ wala i bɛ se k'o bɛɛ kɛ ne yɛrɛ n'a bɛna fɛnkɛ n b'a fɔ n ko kɔrɔ n to yen sa n ko ne y'a dɔn Ami de ye e kunkolo ɲagami n ko n bɛ taa minɛ i la n ko ne bɛ nin bɛɛ fɔ a ye a yɛrɛ b'i yɛlɛ a b'a fɔ i b'a kɛ n ko n b'a kɛ mais Ami minɛ i la n'i y'o minɛ i la i b'i sigi nɔ la sisan bon donc o kɔrɔ ye kɛlɛma don ne n'a cɛ mais kumaw kɔnɔ politique kumaw kɔnɔ an kuntilennaw ma kɛ kelen ye waati dɔ la mais n bɛ fɛn dɔ fɔ yɔrɔnin dɔ fɔ bi y'a fɔ dɔw ye i ni k'a bɛna 2013 ne Bacili ye kɛlɛ kɛ a ka na dɛ munna parce que n dalen b'a la n'i ye kɛlɛ kɛ fana parce que a taasira man diya o kɔrɔ ye n b'a fɛ de a ka yɛlɛma a ka ɲa ka kɛ cogo dɔ ye ne yɛrɛ ka faamuya la mais o kɔrɔ tɛ ko ne jo b'a la dɛ a kɔrɔ tɛ k'ale fana jo b'a la an ka siraw de ma kɛ kelen ye o don mais o bɛ fɛn dɔ yira n'a kɛlɛla n y'a dɛmɛ o b'a yira halisa mɔgɔba don ne bolo ni mɔgɔ min t'i ka mɔgɔba i n'o tɛ kɛlɛ koyi i t'o ka kuma yɛrɛ lamɛn o bɛ ta fɔ i bɛ tɛmɛ n'i tɛ mɔgɔ min fɛ o b'a ka kuma fɔ i bɛ tɛmɛ mais ni mɔgɔ bɛ jɔ ka kɛlɛ diyaɲa dɔ de b'aw la o diyaɲa de ma tɛmɛ sira sɔrɔ aw bɛ jigin ɲɔgɔn na n'o tɛ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ o aw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc k'a fɔ n'i y'a dɛmɛ a ka na fanga la wa hali n'i y'a kɛlɛ k'a ka bɔ fanga la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ mɔgɔba de don n y'a dɛmɛ mɔgɔba don a bɛ jɔyɔrɔ mun na fana i bɛ se k'a kɛlɛ o mɔgɔbaya yɛrɛ kama donc nin fila bɛɛ bɛ fɛn kelen de ko fɔ i bɛ kɛ mɔgɔba de ye jamana ɲɛmɔgɔba don jamana baarakɛla dɔ don hali ni dɔw ma ɲɛ a bolo ŋaniya o bɛ yen a ŋaniyaw ka ɲi mais ni baara yɛrɛ ma dafa ou bien a ma ɲɛ a bolo o y'Ala ka latigɛ ye yan'a ka fatu ne taara ka so denmisɛnnin kɛlɛ la tuma min o de kɛra an ka ɲɔgɔn ɲɛ laban ye ma taa kɔfɛ parce que vous savez n'aw bɛ fɛn dɔw kɔnɔ a ka gɛlɛn n'i tora ka taa i yɛrɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a mɛn dɔw ko yɛrɛ ko ne taara bara M5 kɛlɛ tuma ko n ye janfanti ye o bɛ fɔra i ye taali min kɛ fajiri da fɛ awɔ ne yɛrɛ ma taa fajiri fɛ fajiri de ye sɔrɔ a bara n'o tɛ n ma taa fajiri fɛ o ko i ye janfanti ye i kumana dɔ bɛ f'i ma i ma kuma dɔ bɛ f'i ma mais ne t'o si jate n bɛ se k'a fɔ a miiriya bɛ ne kɔnɔ bi o ye de ani bonya ka kan o ye de jamana in y'a dɔn a m'a dɔn a ye don dɔ mago ɲɔ dɔn ɲa jamana ye o prévu yɛrɛ jamana y'o d'a ma k'a sɔrɔ a man ta ɲa dɛ o kɛra ka élection de 2013
bɛɛ ko an k'an jigi da ale de kan parce que don la Mali kun jigi tiɲɛna ale de jɔra a kɔrɔ a y'o jɔli mun k'a kɔrɔ o baraji b'a ye o baara b'a nɔ la fɛn tɛ bɔ o la o mais n'a dɛsɛra mun fana la an k'a dɔn adamaden don comme anw ni Ala ko an bɛ se ka mun kɛ an b'o de kɛ n'an tɛ se ka mun kɛ an t'a kɛ donc hali n'a ye ŋaniya dɔ siri a ma ɲɛ a bolo a ye promesse dɔw kɛ o ma ɲɛ a bolo mais o bɛ Ala yɛrɛ bɛɛ ka latigɛ de kɔnɔ donc ne bolo bi ne tɛ bɔ n'o kumaw ye olu tɛ se k'o fɔ a ma même dans l'histoire ne tɛ n'o fɔ a ma a ye mun kɛ dans l'histoire ne b'o de fɔ a ye dɔ kɛ Mali ye an k'a fɔ. journée paysan na Mande kɔnɔ a delila ka fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka Bacili ye ko tigi ka bɔ a nɔfɛ hakili b'o la wa. a y'a fɔ o n'a ɲɔgɔn caman hali ne bɔlen gouvernement na a ko ne ma i b'o fɔ bi a ko ne ma ne n'a ka ɲɔgɔn ye su a ko Bacili n b'a fɛ i ka na gouvernement na a ye Magat se ci ma Ala ka hinɛ a la a ko Magat i kelen de bɛ se nɔgɔla n'a banna dɔrɔn a banna taa ko ne ko a kana an ka gouvernement na wallahi o de kɛra ne fana ni Magat ka ɲɔgɔn ye laban a nana bara n ko Magat n ko ko bɛ yɔrɔ min ne tɛ se ka taa ale ka gouvernement na tugun n ko faamuya tɛ y'a la n ko a k'a jija a k'a dilan a ka ɲa n'a ɲana n'an ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ donc o kɔrɔ ye hali ne bɔlen ne kanu b'a dusukun na n y'a b'a fɔ na c'est que a b'a dɔn n ye baara dɔ kɛ a b'a dɔn fana n tɛ k'a kɛlɛ juguya kama a b'a dɔn an bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Mali la kun mun na ne n'a bɛ se ka jɛ o la hali n bɔlen n bɛ tila ka segin ka na mais a y'a fɔ n ye n ko o t'a wagati ne tɛ se ka segin kɔfɛ mais don min na i k'o don voilà ni a sera k'a ɲɛnabɔ ka kɛ jamana sago ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o don. Bayana Mahamadu Bayana Mahamada Bayana Mahamadu Bayana Mahamada Bayana Mahamadu Bayana Muhammada Bayana Muhammadu Bayana Muhammada Bayana Muhammadu Unaini kala diyara Muhammadullah Bunyatigi ye Muhammadu ye Qur'ane nyuma jigin Muhammadu ka hadisa doni baunga kiramina Bayana Muhammada Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ko di aw ko ni kanu ye fɛn min va k'o ma jifa n'o tɛ bi arajo ka ca ka se hakɛ min ma i ɲɛ minnu fan o fan fɛ i bɛ arajo dɔ sɔrɔ barika Ala ye Ala min n'ale ye an kanu don ɲɔgɔn na duniya an ye ɲɔgɔn kanu Ala kama an ye ɲɔgɔn kanu kira kama sallallahu alaihi wasallam o ciden lahɔrɔma kosɔn sabu ni Ala bɛ mɔgɔ toli kɛ hali ni ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ka juru b'ale la n'ale ye fɛn kɛ fɛn min ma bɛn maa min ma a delila ka nin kuma in fɔ Muhammadu Muhammadu y'anw teri ye sa sallallahu alaihi wasallam nin jamal kulu bɛɛ arajo bɛɛ k'a daminɛ bɛn kuma na ani a tɔgɔla arajo tɔw ka se an kanuba tɔw ma diɲɛ fantan naani fɛ an ka maliden minnu sigi bɛ tunga fɛ bilangalama min n'a bɛ États-Unis minnu bɛ Faransi minnu bɛ Chinois jamana kan hali minnu bɛ Maka an ka cɛkɔrɔba bɛ Maka Allah a bɛ Maka Musufa la kulu sanfɛ Madina Muhammad Traoré bɛ a ka ca ni san 30 bi a bɛ Madina Munawara Magankaw Maka Mukarama ko k'a fɔ Jose kanubaw ye aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan kira sallallahu alaihi wasallam a ka sana yɛrɛ a bɛna kɛ janvier kalo ye mana sa février kalo awa an b'a fɛ ka taa sana yɛlɛn kɛ ciden kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam an b'a fɛ ka taa alakira a ye sana yɛlɛn kɛ ka taa ala kuma ɲɔgɔnya a taa jija Jose kanubaw alakira kanubaw alisilamɛya dungew a taa labɛn a kana wari sara an ka jɛ an ka taa sana yɛlɛn kɛ ciden sallallahu alaihi wasallam a kɛrɛfɛ Madina a sɔrɔ dugu Maka don min na a ye sana yɛlɛn kɛ ka taa ala kuma ɲɔgɔnya an t'a ɲini Ala fɛ o don k'an sɔrɔ Maka ani Madina anw ka ciden Ala ye min ci danfɛn bɛɛ ma n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam an t'a lajɛ ne y'a ɲini Ala fɛ yanni nin kalo in bɛ sa Ala kɛra kanubaw a tɛ dabali tigɛ an ka taa ni maa min b'a fɛ ka taa i balimakɛ wele Jose Traoré an ka taa jɛ an ka taa ciden sallallahu alaihi wasallam an ka taa sana yɛlɛn kɛ a fɛ
hali n'aw ma se ka taa ala kuma ɲɔgɔnya n'o don y'an sɔrɔ Maka ni Madina dun cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nɛgɛjuru sira o ye 76 06 60 66 76 06 60 66 ni mɔgɔ min b'a fɛ sa ka sira wɛrɛ sɔrɔ n'i ye Jose wele n'i m'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka Muhamad wele Muhamad Jose Traoré i bɛ se k'ale wele radio baarakɛla o baarakɛla n'i y'o wele n'i b'a fɛ ka Jose sɔrɔ a ka nɔgɔn an ca ɲɔgɔnw bɛ yen inshallah Muhamad Jose Traoré ka numéro 78 15 37 14 78 15 37 14 hali ni maa min b'a fɛ ka rajal fana sɔrɔ ni kɔni b'a fɛ ka rajal sɔrɔ sabu n'i ye rajal sɔrɔ dɔrɔn a ka ca ala fɛ i ye Jose fana sɔrɔ ale fana ale bɛ sɔrɔ ni sira min ye o ye 78 69 13 16 78 69 13 16 baramuso a ka radio min bɛ yan n'i y'o wele an bɛ laseli la ka bɔ radio min kɔnɔ n'i y'o wele wali ko bolo fara bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a sera ye ka weleli kɛ ni baramuso ye kibaruya sɔrɔ dɔrɔn Jose b'a sɔrɔ wa an baaraɲɔgɔn minnu n'u bɛ Mali fantan naani fɛ aw sera o yɔrɔ o yɔrɔ la ko aw b'a fɛ ka taa Imura la olu bɛ Jose lasɔrɔ cogo fɔ aw ye inshallah minnu bɛ yen sa n'olu bɛ kanubanciya sira fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛ kulu o kulu la n'a ye kibaruya ɲini aw bɛ kibaruya sɔrɔ ala n'anw dun sera ka taa sanayɛlɛn kɛ Madina Imura la aw tun bɛ ɲɛ dɛ i t'a nɔgɔya n ye i ka nɔgɔya silamɛw ye an tɛ kira